नमस्कार सांग मैंने मुकादम्बिनी आपणकर सांग मोटिवेशनल स्पीकर आज पुणी थे गोटे नुआ भिडियो आपण मान सामना को आसी सांग मैंने आम समस्त जीवन में बेसी बाटिके चिंता रही अच्छी दुख रही अच्छी समस्या रही अच्छी यही समस्या दुख और चिंतार कारण हूँ विपरीत परिस्थिति अनेक समस्या चिंता और शरीर रोग जाको नहीं आमे चिंतित दुखी एवं भगवान को पाखरे प्रार्थना करूँ डॉक्टर को पाखु दौड़ू अनेक समाधान खोजार प्रयास करूँ तापर दुखी होता निजर मूल्यवान समय को चिंता दुख भय बीते दे था। अरे सांग माने विश्वास करंतु जेपरी दुख को आपण न मागिकी न चाहिकी भोगिबा बाध्य होछंती ठीक सेमिति सुख न मागिकी न खोजिकी आपण भोग करिपारिबे केवल निज कर्म उपरे ध्यान दियंतु एवं निजको उन्नत करिवार प्रयास करंतु निज भितर थिबा भूल को खोजिवार प्रयास करंतु उठाकु ठीक करिवार प्रयास करी आगो को बढ़ंतु जीवन रे आपण जहा चाहुछंती ताठरो अधिक पाइबे। एई कथा को प्रमाणित करिया पई आज शिवंक विषय आमे जानिबा। शिवंक जदि आमे भलो भाबे देखिबा आमे समस्त शिवंक पूजा करिछे आमे समस्त शिवंक विश्वास करुछे आमे समस्त शिवंक प्रतिमूर्ति को देखिछे। आज ए वीडियो रे आमे सेई प्रतिमूर्ति को आउ टिके भलो भाबे देखिबा। शिवंकर मथारू पाद पर्यंत जो जिनस गुड़िक अच्छी ताकू तुलना करिबा सेथरु शिक्षा ग्रहण करिबा किपरि आमे निजको विपरीत परिस्थिति रु बाहर करिबा किपरि समस्या मुक्त हवा किपरि शांति जीवन यापन करि परिबा आज आमे शिवंक ठारु शिखिबा। ताहले चलंतु समय नष्ट न करी भिडियोटी को स्टार्ट करिबा एवं एई भिडियोटी रे आमे निज जीवन को परिवर्तन करिवार प्रयास करिबा चिंता भय दुख रु निजको मुक्त करिवार प्रयास करिबा। आपण जदि शिवंक भलो भाबे देखिछंती पूजा करिछंती ताहले आपण निश्चय तांको मथा उपरे गंगा को देखिथिबे। गंगार माने जल अटे जल तांको जटारे स्थिर होई रही थाए गंगा को शिव निज जटारे बांधी की रखिथिबा आमे समस्ते जानिछे। जदि आउ टिके तळकु खसिकी देखिबा ताहले शिवंकर तृतीय नेत्र जहाकु खुलु खुलु अग्नि बाहरे से सब किछि को जाली ध्वंस करि दिए। जल और अग्नि दी जण शत्रुर रूप अटंती जल और अग्नि भीतर गोटे ही जिनस गोटे जगह रही पारे जोठी जल थाए सेठी अग्नि रही पारे नहीं जोठी अग्नि थाए सेठी जल रही पारे नहीं किंतु शिवंक पाखरे जल और अग्नि गोटे पाखरे अछि। शिव जल और अग्नि को एकाथरे निज शरीर रे स्थापन करी स्थिर रही अछंती। भलो भाबे देखिबा द्वितीय जिनस होछि शिवंक जटारे चंद्रमा अछंती चंद्रमा रे अमृत रही अछि चंद्रमा अमृत को निज देह रे धारण करी अछंती। शिवंकर कंठ रे शिव स्वयं विष पई निज कंठ को नील कर देई अछंती निज कंठ रे विष रही अछि। शिवंक मथारे चंद्रमा माने अमृत आउ कंठरे विष दुई जन शत्रु अटंती जोठी विष अछि सेठी अमृत रही पारे नहीं जोठी अमृत अछि सेठी विष रही पारे नहीं किंतु शिवंक पाखरे अमृत अछि और विष एका थरे गोटे जगह रे रही पारि अछि। प्रथमे जल और अग्नि द्वितीय रे विष आउ अमृत दुई शत्रु जातिर पदार्थ शिवंक पाखरे एकाथरे रही अछि। तापरे जदि आमे लक्ष्य करिबा शिवंकर बेकरे नाग साप रही अछि नाग सापर शत्रु शिवंक पुओ गणेश तांको वाहन अटे मूषा साप आ मूषा एका जगह रे एका घरे रही अछंती जेतले दुई जन शत्रु अटंती। जदि आपण लक्ष्य करिबे शिवंकर द्वितीय पुत्र कार्तिकेय तांको वाहन होछंती मयूर साप और मयूरर शत्रुता संपर्क तापरे मध्य से माने गोटे घरे रही अछंती। मूषा जदि डरिबो साप मते खाइदेब ताहले मयूर सेठी बसिकी कहूଥାଏ आसु आसु साप तळको आसले मु ता कथा बुझिबी। तीन जनकर शत्रु अटे साप मूषा को खाइब आ मयूर साप को तापरे मध्य से माने गोटे घरे रही अछंती। शेष रे शिवंक वाहन होउछंती वृषभराज जाको आमे षंढ बोली कहिबा एवं पार्वतींकर वाहन होउछंती सिंह जोठी
ଗାଈ ବା ଷଣ୍ଢ ରହିଅଛି ସେଇଠି କେବେ ସିଂହ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସିଂହ ଆଉ ଗାଈର ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକର ସମ୍ପର୍କ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଘରେ ରହିଅଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଉପରରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଜଳ ଆଉ ଅଗ୍ନି, ଅମୃତ ଆଉ ବିଷ, ମୂଷା, ସାପ ଆଉ ମୟୂର, ସିଂହ ଆଉ ଷଣ୍ଢ, ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଶତ୍ରୁର ସମ୍ପର୍କ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ଶତ୍ରୁକୁ ନିଜ ଆଖପାଖରେ ରଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେବେ ଶିବଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚିନ୍ତା, ଭୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ନା, ସିଏ ଏତେ ସବୁ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ନିଜ ଆଖପାଖରେ ରଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖି ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଥିବା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ରହିବା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଅନେକ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ସମସ୍ୟା ରହିଅଛି, ଯେତିକି ଶତ୍ରୁ, ଯେତିକି ଠେଲା ପେଲା, ଝିକା ଟଣା, ରମ୍ପା ମରା ହୋଇପାରିବେ, ତାଠାରୁ କମ୍ ହିଁ ଅସୁସ୍ଥତା, କମ୍ ହିଁ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି, କମ୍ ହିଁ ସମସ୍ୟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବୁଝିବାର କଥା ହେଉଛି ଏହା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାର ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ହେବା, ସେତେବେଳେ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର କରିପାରିବା। ସମସ୍ୟା ମୂଳ କଥା ନୁହଁ, ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସମାଧାନ ଦରକାର, ଆଉ ସେହି ସମାଧାନ ସ୍ଥିର ମନରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ, ସମାଧାନ ଦେଖା ହିଁ ଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା, ଗୋଟେ ଦିନ ବା ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସିବ, ଆଉ ଆପଣ ସହଜରେ ନିଜକୁ ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତ କରି ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସମସ୍ୟା ତ କମିବ ନାହିଁ, ତାହା ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଶିବଙ୍କ ଭଳିଆ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର, ଶାନ୍ତ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଦକ୍ଷତାକୁ, ନିଜ କ୍ଷମତାକୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା ନ କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ମଣିଷ ସମସ୍ୟା ଆସୁ ଆସୁ ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ନ କରି ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲା, ସମସ୍ୟା କିପରି ହେଲା, ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ହେଲା, ମୋ ସହ କାହିଁକି ହେଲା, ଏହିସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ନ କରି ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ସହଜରେ ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନ ଉନ୍ନତ ଆଉ ସୁଖମୟ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯାହା ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ତାହା ପ୍ରକୃତିରେ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବାର ରାସ୍ତା ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ଟିକେ ସ୍ଥିର ରହିବେ, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣମାନେ ଆମ ନୟନିକା ମୋଟିଭେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆମକୁ କନେକ୍ଟ କରିଦେବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଖୁସିରେ ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।